बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। इससे पहले कि हम मौजू को आगे बढ़ाएं, इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि तमाम बरादरान अहले सुन्नत हमारी जान है, उनके कदम हमारे सर आँखों पे हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि उनके रसूल यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके अहले बैत के साथ क्या। और इसी सिलसिले में हदीस क़रतास को हमने एक हद तक बयान किया। अब हदीस क़रतास आपके सामने है कि अहले सुन्नत के दूसरे सियासी खलीफा ने और उनके तरफदारों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, उनकी तौहीन की, उन्हें अज़ियत दी। अब एक रिवायत का मौजू है और वो ये कि मुख्तलिफ जगह कुतुब अहले सुन्नत में बयान हुआ, उनमें से कुछ रिवायतें हम बयान कर देते हैं। जो हदीस क़रतास ही के साथ एक ख़ास जुमला आया वो ये कि इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा किया और साथ ही उन्हें ज़ज्र दिया। ज़ज्र के माने यह है कि उन्हें भंग किया, बेताब किया, अज़ियत दी, परेशान किया। तो जाहिर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर वक्त में तंग करने का हदफ ही ये था कि उनके बाद इस्लाम को और मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम से हटाया जाए। और इसीलिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खुसूसन अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मरकज़ थे और जो उनके जानशीन और खलीफा थे, उनके वसी थे, वो थे सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़ल उम्मत यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। हमारी गुफ्तगू इस मौजू में गुजर चुकी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी के बारे में फ़रमाया कि वो सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म या फ़ारूक़ हैं, इस उम्मत के हर हक़ और बातिल में तमीज़ करने का ज़रिया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए फ़रमाया और जनाब अबू बकर के लिए नहीं फ़रमाया। और जनाब अबू बकर को लोगों ने कहा सिद्दीक़ अकबर। इसी तरह से जनाब उमर को अहले किताब ने खुसूसन यहूदियों ने यह लक़ब दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब नहीं दिया। ये तो ज़िमनन गुफ्तगू, लेकिन इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़बनाक किया और गमज़दा भी किया। सबसे पहले आपके सामने हवाला है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जुज़्उस सानी और सफ़ा नंबर है 309 और 310 और हदीस नंबर है 2992 और मुकम्मल हदीस वही है। लम्मा हज़रत रसूल अल्लाह अल-वफ़ात क़ाल हलुम्मा अक्तुबु लकुम किताबन, कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात करीब थी तो उन्होंने फरमाया कि मुझे दो ताकि मैं कुछ लिख दूं। क्या लिख दूं? लन तज़ल्लु बअदहु, जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो। व फिल बैत रजालुन, और घर में जो मर्द थे। अब ये कौन है तो इसको भी हम कुछ बयान कर चुके, कुछ हम बयान करेंगे क्योंकि बाज़ जगह आया है अहलुल बैत, तो अहलुल बैत से मुराद हैं वो असहाब के जो वहाँ पर मौजूद थे। इसे हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिल बैत रजालुन फ़ीहिम उमर इब्न ख़त्ताब, और घर में कुछ मर्द थे और इनमें से एक थे उमर इब्न ख़त्ताब। फ़क़ाल उमर इन्ना रसूल अल्लाह क़द ग़लबहुल वजाअ, के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है। व इंदकुमुल क़ुरान, तुम्हारे पास कुरान है। हस्बुना किताबुल्लाह, और ये किताब खुदा काफ़ी है। फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत व फ़ख्तसमू, अहलुल बैत में इख्तिलाफ़ हुआ। अब ये कौन अहलुल बैत हैं तो इसे हम बयान करेंगे। यही असहाब हैं मुराद यहाँ पर, जो पहले बयान हो गया फ़िल बैत रिजाल। फ़मिनहुम मन यक़ूलु यक्तुबु लकुम रसूलुल्लाह औ क़ाल क़र्रबू यक्तुबु लकुम रसूलुल्लाह। कुछ वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह को लिखने दो और कुछ ये कह रहे थे कि लिखने की चीज़ उनके पास करीब कर दो, यानी ये लिखने की चीज़ें घर में मौजूद थी। ऐसा नहीं है कहीं और से इनको लाना था, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी। लेकिन ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़े हो गए थे और उन्हें अजियत दे रहे थे। व मिनहुम मन यक़ूलु मा क़ाला उमर, और कुछ लोग वो थे कि जो उमर ने कहा वो कह रहे थे। अब उमर ने क्या कहा, यानी लिखने ना दो। फलम्मा अक्सरुल लगत वल इख्तिलाफ, अब जब इख्तिलाफ और शोर शराबा बहुत बढ़ गया तो इसका नतीजा क्या हुआ? गुम्मा रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमनाक हो गए, गमज़दा हो गए। क़ाल क़ूमू अन्नी, आपने फरमाया कि मेरे पास से उठ जाओ। फ़कान इब्न अब्बास यक़ूलु इन्न रज़िया कुल्लु रज़िया मा हाला बैन रसूलिल्लाह व बैन अन यक्तुब लहुम ज़ालिकल किताबु मिन इख्तिलाफ़िहिम व लगतिहिम। असनाद के बारे में क्या है? 2992 के बारे में देखें, रेड से हमने हाईलाइट कर दिया है, असनादुहु सहीहुन। तो यहाँ पर हम तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा और अज़ियत दी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह, जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की लानत है। अब यही वाला मौजू है तबक़ातुल कुबरा इब्न अबी साद जुज़्उस सानी, सफ़ा नंबर है 188 और यहाँ पर यही वाला मौजू है। फ़क़ाल उमर, कब कहा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लुम्मा अक्तुब लकुम किताबन लन तज़ल्लु बअदहु, ऐनन जो साबिक़ा रिवायत है उसी के अल्फाज हैं। और वहाँ पे यह है गुम्मा रसूलुल्लाह कि
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے یا ان کو غمگین کیا گیا، اور یہاں پر یہ ہے غم رسول اللہ، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کیا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم زدہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا قوموا انی، اور باقی وہی روایت ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کتاب جمل من انصاب الاشراف، یعنی انصاب الاشراف بلازری، جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 738، اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ جناب ابن عباس فرماتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، اور تم لوگ کیا جانو کہ جمعرات کا دن کیا ہو، کہ جمعرات کا دن کیا دن تھا۔ اشتد فیہ وجع رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بہت زیادہ درد کے عالم میں تھے۔ وبکا ابن عباس طویلا، اس کے بعد ابن عباس کافی دیر تک روتے رہے۔ ثم قال لما اشتد وجعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت درد تھا، قال ایتونی بالدوات والکتف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوات لا دو۔ دوات لا دو سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی تھا کہ جب دوات لاتے یعنی دوات لانے کا مقصد ہے یعنی ساتھ میں قلم بھی لا دو۔ والکتف، اور اونٹ کے بازو کی ہڈی کہ جو تختی کی مانند ہوتی تھی۔ کس لیے لا دو؟ اکتبو لکم کتابا لا تضلوا معہ بعدی ابدا، کہ تم لوگ کبھی بھی اس میرے لکھے ہوئے کی موجودگی میں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ روایت کے جو الفاظ ہیں فلما اشتد وجعہ، تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی جملے ہیں کہ جو جناب عمر نے استعمال کیے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جناب ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید درد تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے یہ نہیں کہا تھا ان کو درد ہے، بلکہ کہا تھا قد غلبہ الوجع، ان پر بیماری کی کا غلبہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مغلوب ہو گئے، اور ان کی باتوں کو کہا تھا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ بہکی بھی کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ فقالوا اتراہ یحجر، تو ان لوگوں نے کہا کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے؟ وَتَكَلَّمُوا وَلَغَتُوا، اب اس کے بعد یہ لوگ یہی باتیں کرنے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے لگے، دیکھو اس کو یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ وَلَغَتُوا، اور اسی میں شور شرابہ ہو گیا۔ وَغَمَّ ذَلِكَ رسول اللہ وَأَزْجَرَهُ، ان کی یہ حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کرنے کا سبب بنی اور زجر دینے کا سبب بنی، یعنی ان کو تڑپانے کا سبب بنی، ان کو اذیت دینے کا سبب بنی۔ اذیت سے بڑھ کر ہے زجر، کہ اس کے لیے جو اچھا لفظ اردو میں ہو سکتا ہے، یعنی ان کو تڑپایا۔ قال الیکم انی ولم یکتب شیئا، آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ یہاں سے، اور اس کے بعد نہیں لکھا۔ اب کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ جن کو لکھ کے دینا چاہ رہے تھے وہ لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ ہماری اس گفتگو کا اصل عنوان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صراحت سے روایات اہل سنت میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے غمزدہ کیا، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے۔ اور دوسرا ہدف یہ تھا کہ مختلف کتب اہل سنت سے اور زیادہ حدیث قرطاس سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں وہ تمام مسلمانوں کے سامنے آ جائیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔